दोस्तों, आपके घर में जब कोई बिल्ली आ जाए तो आप फौरन यह एक काम कर लिया करो, आपका नसीब खुल जाएगा। आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, आपकी किस्मत चमक उठेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्ली के हवाले से कुछ ऐसी ही खास बातें बताने वाले हैं और साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि बिल्ली के हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खास राज बताया है, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बिल्लियां तो हम सबके घरों में अक्सर आती जाती रहती हैं। बिल्लियों का हमारे घरों में आना जाना लगा रहता है, चाहे आप शहर में रहते हो या फिर गांव में, लेकिन बिल्लियां तो आपके घर में जरूर आती होंगी। वैसे बिल्लियों का आमतौर पर घरों में आना बहुत कम होता है, लेकिन कहा जाता है कि बिल्ली जब किसी के घर में आ जाती है तो इसे एक मुबारक निशानी समझा जाता है, क्योंकि बिल्ली अपने साथ में उस घर में रहने वालों के लिए खुशखबरी लेकर आती है। बिल्ली के घर में आने से घर की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घर में हर रोज एक बिल्ली आती थी। जैसे वो बिल्ली आपके घर में आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए पानी का बर्तन झुका देते थे, जिसके बाद वो बिल्ली पानी पी लेती थी। फिर अल्लाह के प्यारे नबी उस बचे हुए पानी से वजू फरमा लेते थे। याद रखें, इस्लाम में बिल्लियों की बहुत अहमियत बयान हुई है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवानात से साफ सुथरा होता है। आपने इस बात पर गौर भी किया होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती हैं। यह ज्यादातर खुद को साफ पानी से ही गीला करती हैं। यही वजह है कि बिल्लियों में बीमारियां बहुत कम पाई जाती हैं। और यही नहीं, बिल्ली के बालों में कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया भी पाई जाती हैं जो इंसानी जिस्म से डिप्रेशन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बिल्लियों में बला की महारत भी होती है। यह बहुत अक्लमंद होती हैं। अगर आपके घर में कोई बिल्ली आती है और आकर वो हर रोज रोती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका घर बलाओं और आफतों में घिरा हुआ है। बिल्लियों के बारे में कहा जाता है कि बिल्ली अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जिसको भूत प्रेत, आफतें और बलाएं साफ तौर पर दिखाई देती हैं। दोस्तों, बिल्ली इस दुनिया की एक बहुत ही खास और अल्लाह की एक बहुत ही प्यारी मखलूक है। इसमें अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी पोशीदा बातें छुपी हुई हैं। अल्लाह ने इसे चूहों को दफा करने के लिए पैदा फरमाया है। बिल्ली को पैदा फरमाने का वाकया कुछ यूं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर रहे हैं। आपने तकरीबन 900 सालों तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया था। आपने अपनी कौम को दीन इस्लाम की दावत दी थी, लेकिन आपकी कौम का जवाब ये था कि आप कोई भी नबी नहीं है, आप कोई रसूल नहीं है, आप हम सब की तरह सिर्फ एक आम इंसान हैं। अल्लाह अगर किसी को अपना रसूल बनाकर भेजता है तो उसको फरिश्तों की शक्ल में भेजता है। इस तरह से फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 सालों तक तबलीग की, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 40 मर्द और औरत यहाँ पर ईमान लाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब भी अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती, आप पर हंसती, और यही नहीं बल्कि वो लोग आप पर तरह तरह के जुल्म सितम भी करते। जब उन जालिमों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ने लगा और जब उन लोगों में बेहयाई बढ़ने लगी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के अजाब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ने आपकी दुआ फौरन कबूल की और फिर आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन ही एक कश्ती बनाई और फिर जो लोग आप पर ईमान लाई थी उन सबको अपनी कश्ती में सवार कर लिया और अपनी कौम के साथ साथ तमाम जानवरों को भी अपनी कश्ती में पनाह दे दी। यह देखकर फिर शैतान ने चूहों को भटकाया, जिसकी वजह से फिर चूहों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत परेशान किया। कश्ती में रखे हुए तमाम दानों को, राशन को उन चूहों ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और यही नहीं, उन चूहों ने कश्ती में एक सुराख भी कर दिया। यह देखकर फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, शैतान की वजह से इन चूहों ने कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिया है, या अल्लाह हमें इन चूहों से निजात दी। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाई और आपसे कहा, ए नूह, आप शेर की पेशानी पर अपना हाथ फेरो। फिर जैसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पेशानी पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह ने फौरन ही शेर की नाक से 2 बिल्लियों को पैदा किया, एक नर और एक मादा को। फिर उन बिल्लियों ने चूहों को खाना शुरू कर दिया जो चूहे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचा रही थी। इस तरह से देखा जाए तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बिल्लियों को इंसानों की मदद के लिए ही पैदा किया है। दोस्तों, याद रखें, बिल्ली एक बहुत ही बरकत वाला और एक पाक जानवर है। इसको घर में पालना जायज और सवाब का काम है, लेकिन कुत्ता एक नापाक जानवर है। कुत्ते के बारे में फरमाया गया है कि जिस घर में कुत्ता मौजूद होता है उस घर में बरकत नाजिल नहीं होती है। ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। लेकिन बिल्ली के बारे में ऐसा कुछ भी हदीसों में नहीं आया है।
اس لیے آپ کے گھر میں جب بھی کوئی بلی آ جائے تو آپ اس کے سامنے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کیا کرو، کیونکہ وہ آپ کے گھر کی مہمان ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلیاں تو گھروں میں آنے جانے والیاں ہوتی ہیں، یا آپ کے گھروں کے چکر لگاتی رہتی ہیں، یا کبھی آپ کے گھر میں تو کبھی کسی اور کے گھر میں، یعنی کہ بلیاں تو گھروں کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہیں۔ جس طرح سے مہمان گھر میں زیادہ دیر نہیں رکتا ہے، اسی طرح سے یہ بلیاں بھی کسی ایک گھر میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلیوں کو مہمان کی طرح بتایا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ جیسے مہمان گھر میں کچھ دیر کے لیے آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بلیاں گھر میں آتی ہیں، کچھ دیر ٹھہرتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ اب آپ کو بلیوں کے حوالے سے وہ ایک کام بتاتے ہیں جسے آپ کو اپنے گھر میں ضرور کرنا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بلی آ جائے تو آپ یہ ایک کام ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، ڈپریشن میں ہیں، آپ کو رزق نہیں مل رہا ہے، آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی بلی آ جائے، آپ اپنے گھر میں جب بھی کسی بلی کو دیکھیں، گھر کی چھت پر کسی بلی کو دیکھیں، گھر کے صحن میں بلی کو دیکھیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس بلی کو کچھ روٹی یا پھر اسے دودھ پلانا ہے، یعنی کہ آپ کسی پیالے میں تھوڑا سا دودھ لے لیں، یا پھر اگر آپ کچھ روٹی لے لیں، یا پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی گوشت کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو لے لیں۔ اگر آپ اس بلی کو کچھ کھلانا چاہتی ہو تو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے لو۔ سب سے پہلے آپ کو اس چیز پر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر 3 بار اس چیز پر پھونک مارنی ہے۔ پھر اپنے کسی بھی جائز حاجات کو، یعنی کہ مراد کو، چاہے وہ رزق کے لیے ہو، آپ اس کی نیت کر لیں، اور پھر وہ روٹی، دودھ یا گوشت کا ٹکڑا اس بلی کے سامنے لے جا کر رکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کا رزق کھل جائے گا، انشاءاللہ آپ کے گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ بھائی بہن بولتے ہیں کہ ہمارے خواب میں اکثر بلیاں نظر آتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کے خواب میں بھوری بلی نظر آتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو بھوری بلی دکھائی دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی جلد آپ کے گھر میں کوئی ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے خواب میں سفید بلی نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آئے گی، کیونکہ سفید بلی کو خدا کی نعمت مانا جاتا ہے۔ سفید بلی صرف خوش نصیبوں کو ہی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے خواب میں بلیوں کا جھنڈ دکھائی دیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہو، اس وقت آپ کی زندگی میں بہت اتھل پھتل چل رہی ہے۔ اگر آپ کو اپنے خواب میں بلی کے بچے دکھائی دیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ ایک اچھی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ہی جلد اپنی غلامی کی زندگی سے چھٹکارا پانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے خواب میں مردہ بلیوں کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں اس کو ایک بہت ہی بری نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی جلد آپ پر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کو اپنے خواب میں مردہ بلیاں دکھائی دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا، یعنی کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آیا ہو، اچھا لگا ہو، تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔